Halo guys, hari ini kita muat atlas guys, grade kedua guys. Kita muat atlas, sudah muat guys. Mantul guys, muatannya guys. Pengiriman ke Ujung Jaya guys. Minta satu lagi. Disusul besok ke Desa Pulumpun guys. Oke guys, yang mau pesen japri saja guys di WA 089537 314 6695 guys. Atrasnya mantul guys. Siap dibungkus bos, atrasnya bos. Siap dibungkus. Siap OTW. Atrasnya bos, campur pasir. Alhamdulillah, uli rong rit lang. Maceplit ya suka. Mo nomong suka wera. Murpe lang punir.